Pagi neng akhirat, pagi bede padang mahsyar. Tantretan mon pernah entar ke Mekah, aneka sedikit pon bisa meresapi gambaran kecil akhirat. Mon nge Mekah nyaman mahsyar, mon ang akhirat pagi nyaman mahsyar. Neng akhirat nika pagi are cetak okorna neng sekelan. Sebekal ayat de manusia nika bene tanah tapi timbege. Bakto geneka Gusti Allah alandret kula ban panjenengan menghisap kelakuan kula ajunan bakto kiodi le bakto geneka ketepaan nyelok orang selok. Cepon Allah cong been lambe neng selok odi belum bolo tahun. Mak pasti ngecongok rapot kaki apa rabek merah. Ada birun sekali belum bolo tahun jadi pas ekebay apa bay. Lo ketepaan saya panggil neka orang selok sebek tokang omong. Lemak tokang ngomong jadi yang panggil Allah bisa jawab tegur Allah. Janggolang pamator ya Allah. Apa rencana Allah? Seenganten kaula. Kula lamba odik nang selok kak dinto tak pernah atikal ibadah. Kula lamba odik selok tak pernah kula melanggar perintah panjenengan. Mon rapot kula etoles merah, nika berarti sekelero malaikat. Tak reng tokang jolo, mon malaikat sekelero kula. Akhirnya malaikat Rokib bi malaikat Atid panggil bi Allah. Rokib Atid, cento Gusti. Baan lamba itunya mak sampai lengah aja lenaki tugas. Kakek kan sekretaris pribadi orang ini. Bu, eka nana sambian bade malaikat Rokib, eka cere bade Atid. Jadi sekretaris pribadi tahu sabajer. Apa napa Gusti cepon malaikat? Iya, catatan buku amal tak cocok di pangakon orang ini. Le pengakon orang dia bakta odik neng selok tak pernah tinggal ibadah, tak pernah melanggar tang perintah. Mak bi kaki ai toles merah berarti kan kaki lengah jalan lagi tugas. Malaikatnya kesabar. Mun pasang kok jadi malaikat haram tempak ring selok juga. Enjan malaikat ya Allah menabi orang kento ingkar ngaleng tak pernah bagus. Keng dan kulan di bukti. Apa jeritan Allah? Dingin manusia odik nang itunya. Kelakon nabi dan kula bene gun karo coma catet bene coma toles. Tapi tiap-tiap orang nabi kula rekam. Kulan di sidi na Gusti. Mon orang na kalakar ingkar, ngaleng, mangken kiyo film mabi kulit setelahnya binyan orang. Tanyain dia Allah, bengal kaki film setel. Wajah dasar tokang jolo, dari remaja bengal kulit Gusti. Jadi bagi nang akhiratnya bakal bode layar tancap. Ya film orang selok. Tinggal setel bi malaikat pak, cek malaikat tak pernah teduh.
Malaikat kita tahu ngalaan sogok, malaikatnya jujur, patuh, taat. Malaikatnya paling tugas soro motoron ojen, ya ojen melolo, saya motoron tak atau motoron nyor. Tak dernyelader ngak manusia. Paling soro debu nabu nyapi nyabe, melolo saya debu tak atau nabu bohong. Subhanallah. Tinggal setel. Esto. Kelakon bacet benih karo beleng, celeng molos. Tinggal mari setel kapi, kelakuan bagus ada bi Allah itu dong. Dak remah kaki ngaling. Ternyata film kaki benih karo beleng, celeng molos. Amit-amit kula tahu sangenom, tahu sangenom. Ternyata film kaki benih karo beleng celeng molos. Dasar orang tokang jolok, ki ngaleng. Canggolang seporan dan kula tetap ngaleng Gusti. Apa ki ngaleng? Engki. Madaya. Saya setel bi malaikat guru benih film kula. Besapa? Tetangga kula keng ropan persis kula. Duta tokang colok engko. Cok orang tangku kempur lah bagus. Banyak orang nyelok nih ke galer. Allah. Malaikat Rokib dipanggil boleh. Rokib atit kento Gusti kaki kalerongku jong. Mak segento. Iya. Saya setel guru bener film Marian dak. Besar Gusti. Tetanggan keng ropan persis dia. Cek bi orang lambat aku kempet, berarti kaki kan selaton. Malaikat saperongku, pasti jadi malaikat mage benego lepas tenggin haram ikotem gitu. Enjan malaikat, manabi orang kentok ingkar, manabi orang kentok ngaleng tak wana bagus. Kula mangken endi bukti terakhir. Apa jadi? Mangken dan kula nagih janjin ajunan. Janji apa kok? Ajunan dalam surat Yasin pernah janji. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mangken ajunan janji Allah. Lesana manusia nikah kunci saja. Ni rata-rata carpak nih. Napa boleh pagolong dagang tokang penjahit reng politik. Ani mau ngomong ngapsa apa jalan bagus. Jajal kunci ka. Wa tukallimuna aydihim. Mak letanang saya omong Gusti. Wa tashhadu arjuluhum. Mak lesokon saya jadi saksi. Mengerikan, ane pengadilan Rabbul Jalil sudah tidak bisa direkayasa. Tinggal lesan manusia ni ke kunci, tanyain bi Allah, tangga bula. Bener kaki lamba audit nang selok kelakone celeng molos. Tanang langsung ngangka aja bab. Leres Gusti. Cek den gula lambok selama audit cek terena delo gilina aing wudu. Kula resare cuma pangarek pi pamatone kedelo cal-cal kapi Gusti. Mon bodo lodrok etek guti aki ke bonggong areng bine. Allah kita berjanji. Bener sokon jan Allah. Wa tashhadu arjuluhum sokon dadi saksi. Jangan menjan sokon engki cek leres Gusti. Cek mon man kaman den kula sing ngateraki. Nek keden kula dele cocok duri, cocok pakoh, cocok beli. Amet. Pepenteren omong. Ketika lesan kunci tanang saomong sop ko si dadi saksi. Omongan apa kula ban panjenengan?
Akhirnya Allah nyelok malaikat, Malik saja ke neraka. Ya bener murid baru dari selok. Mon itunya kelenon sebu. Mon itunya orang penter omong. Banyak dekeng. Apa boleh banyak pesena. Banyak saya selamat dari jeratan hukum. Berapa banyak di Jakarta orang korupsi benih miliatan, triliunan, sampai makin selamat teyokom, ngeserengian di luar. Bisa bayi menitunya selamat, karena penter omong, bodoh dekeng, pese banyak, selamat dari jeratan hukum. Tapi ketika berhadapan dengan pengadilan Rabbul Jalil, ada artinya batin gula ben ajunan seteja la momponga bolong. Ibu ki? Onjak ki odi. Momponga bolong. Cek tunggu tu panjenengan. Make kula ni kendik tu saraja. Cuma dari aku Rahman Rahim Allah. Keng tu saraja kula ni kaya totop ya Pak. Sing kesambian tahun ni. Masing-masing ni ka mon gelem jujur. Sedaja ni mana sapa dendik tu saraja. Keng totopen di Allah. Monte totopen di Allah make sontak berengon jeng tau. Apa boleh ngangkok? Abu Yazid Al-Bustami ini ke orang wali. Orang wali. Dari semaan Abu Yazid Al-Bustami ini kecek sekute ia omongin di Allah. Sampean berapa kali omongin Allah? Hah? Iya Pak, ada bingkau dia. Allah ngocak ke Abu Yazid Al-Bustami, ini wali Pak. Abu Yazid, cek sangking kecuba na kake bingkau buka ke masyarakat. Kake salate siom tanang bioreng, kake bekalian temen bioreng. Kake bekale demo bi masyarakat. Cek sangking kecuba na kake bingkau berber ke masyarakat. Abu Yazid cewek lakar semak Allah tareng alaban. Kipada kuseh enjana Abu Yazid. Cek sangking rahmat adunan sepa oneng gagula. Separeng aki oneng gagula. Cek sangking bikuli kebele ke masyarakat. Panjenengan tak kere sembah bi orang kuseh. Dari rajun rahmat adunan. Dari menjana Allah. Jaga bukan. Awalnya saya buka kering selok. Nah, Amit mumpung ki beda bektok. Pak. Jadi film-film semare rekam bi malaikat rokib atid tuli kosot Pak. Hari kula kan syuting ini kan kosot kan bisa. Dek remacaran ngosot film kula panjenengan sejuba tuli kosot kelaban tobat. Pabanyak maca istighfar nyoon sepora ka Gusti. Nyoon sepora ka Gusti Allah. Mati udah budiri mati. Binen Saiful Jamil iki ngodeti. Akabin oleh 6 bulan. Mati beres tingle kok orang ngodoratin jabat pacet foto model. Tingle kok ne endi malaikat maut pas tak model sekali. Are binen Saiful Jamil, apa Pak karo binen Saiful Dina. Montepes ke pesaki. Ayo tulian atau bet. Pokoknya mata istighfar minta sepora ke Gusti.